अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रियासती वजीर बरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सनत डोडेला श्रीधर बाबू ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने खवातीन की सनतकारी और मौशी बाख्तियार बनाने के लिए तवील मुद्दती हिकमत अमली के तहत हर असम्बली हल्के में खवातीन के लिए खसूसी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME पार्क्स कायम करने का फैसला किया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर WE हब के ज़रिए एहतमाम वी एनेबल ग्रेजुएशन की तकरीब से खिताब करते हुए अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी जुबली हिल्स में वज़ीर ने कहा है कि 2047 तक तेलंगाना को $3 ट्रिलियन की मईशत में तब्दील करने के रियासत के विजन में ख़वातीन को कुलीदी स्टेक होल्डर्स के तौर पर जगह दी जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का आगाज़ ख़ानदान से होना चाहिए और उसे मुआशी और समाजी ज़िंदगी में फ़ाल शिरकत में तब्दील करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ख़वातीन के तईं समाजी रवैयों में वाज़ेह तब्दीली आ रही, जो कि समाजी सोच में गहरी तब्दीली का इशारा देती है। सरकारी आदाद व शुमार का हवाला देते हुए श्रीधर बाबू ने बताया, तेलंगाना की ख़वातीन लेबर फोर्स में शिरकत की शरह 52.7% है, जो कौमी औसतन 45.2% से नुमाया तौर पर ज़्यादा है। तेलंगाना राइजिंग 2047 पॉलिसी दस्तावेज सेक्रेटरिएट में डिप्टी CM मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट पर मीडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में हम इंदिरा की हुक्मरानी में कायम होने वाली अवामी हुकूमत में CM रेवंत रेड्डी की क़ियादत में तमाम काबीनी वज़रा के ज़रिए तैयार करदा तेलंगाना राइजिंग 2047 समिट रोड मैप को न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया के साथ समाज के सामने पेश करने जा रहे। 9 दिसंबर को कांग्रेस हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने के मुबारक मौके पर हम मुश्तरका अजला में 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक बड़े पैमाने पर तेलंगाना राइजिंग 2047 समिट के नाम से त्यौहारों का एहतमाम कर रहे। 1 दिसंबर को मुश्तरका महबूब नगर ज़िले के मक्तल, 2 दिसंबर को मुश्तरका खम्मम ज़िले के कोत्तागुड़म, 3 दिसंबर को मुश्तरका वारंगल ज़िले के हसनाबाद, 4 दिसंबर को आदिलाबाद ज़िले के मरकज़ में, 5 दिसंबर को मुश्तरका वारंगल ज़िले के नरसमपेट और 6 दिसंबर को मुश्तरका ज़िले के देवाला कुंडा में मुनक़्क़िद हो रहे। मुश्तरका ज़िले में मुनक़्क़िद होने वाली तक़रीबात में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे। वज़रा, MLAs, क़ानून साज़ कौंसिल के अरकान और मुश्तरका अज़ला के अरकान पार्लियामेंट इन तक़रीबात में शिरकत कर रहे। CM रेवंत रेड्डी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़िद होने वाली तक़रीबात में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत कर रहे, जो रियासत के लिए मशहूर और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में शुरू किए जाने वाले तरक्याती प्रोग्रामों का संग बुनियाद रख रहे। पेद्दापल्ली ज़िले कांग्रेस पार्टी के सदर और रामागुंडम के MLA राज ठाकुर मक्कन सिंह ने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस हुकूमत रामागुंडम सनती इलाके में रोशनी लाने के लिए अनथक मेहनत कर रही, जिसे साबिक़ हुक्मरानों ने तारीक कर दिया। इस मकसद के लिए कांग्रेस पार्टी की सफ़ों ने रामागुंडम बी पावर हाउस में MLA का शानदार इस्तकबाल किया। बाद उन्होंने रामागुंडम बी पावर हाउस में कांग्रेस पार्टी की सफ़ों के साथ पदयात्रा के तौर पर मुनक़्क़िदा एक जलसे आम में शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। उन्होंने रामागुंडम के इलाके में 800 मेगावाट पावर प्लांट के क़याम पर खुशी का इजहार किया। రామగుండం ప్రజల పక్షాన శిరస్సు వంచి వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. నిజంగా పాదాభివందనాలు చేసే తప్పులేదు. ఇవాళ ఒక గొప్ప చిరకాల కోరిక రామగుండం ప్రాంతంలో, బొగ్గుగని ప్రాంతాల్లో దేశానికి వెలుగునిస్తున్నటువంటి మన ప్రాంతాల నుంచి ఏదైతే ఇక్కడ గత 10 సంవత్సరాల్లో పూర్తిగా చీకటిమయం చేసి ఇక్కడ అన్ని వనరులు ఉన్న పిట్ హెడ్ ఉన్నటువంటి ప్రాంతం, నీళ్లు, బొగ్గు, ల్యాండ్ ఉన్నటువంటి మన ఏరియాలోది ఇవాళ తక్కువ రేట్లో ఆ రోజు 8 కోట్ల రూపాయల చొప్పున మరి పోయిన ప్రభుత్వం యాదాద్రి ప్లాంట్ నిర్వహించడం అనేది ఒక మూర్ఖత్వం. అక్కడ ల్యాండ్ వాల్యూ ఎక్కువ, నీళ్లు లేవు, నాగార్జున సాగర్ నుంచి తెచ్చుకోవాలి, బొగ్గులు ఇక్కడ నుంచి తీసుకుపోవాలి. ఇక్కడేమో పైపుల ద్వారా నీళ్లు తీసుకొచ్చిన పక్కనే తలాపున గోదావరి ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు, దాంతోపాటు మీకు వట్టిగా బెల్ట్ ద్వారా తెచ్చుకునే బొగ్గు, అదే మాదిరిగా కావాల్సినంత భూమి ఉన్న शहर हैदराबाद के KBR पार्क जुबली हिल्स के करीब रात गए सड़क पर पाइथन सांप की मौजूदगी से इलाके में सनसनी फैल गई।
حیدرآباد کے معروف علاقے جبلی ہلز میں KBR پارک کے پاس رات گئے ایک پائتھن سانپ دکھائی دینے سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ موٹر سائیکل سواروں اور کار ڈرائیوروں نے اچانک سڑک پر رینگتے ہوئے سانپ کو دیکھ کر اپنی گاڑیاں روک دی۔ عینی شاہدین کے مطابق سانپ غالباً پارک کے گھنے جنگلاتی علاقے سے باہر آیا ہوگا، جہاں جنگلی جانوروں کی نقل و حرکت وقتاً فوقتاً دیکھی جاتی ہے۔ مقامی افراد نے فوراً حکام کو اطلاع دی اور سانپ کو تلاش کر کے محفوظ طریقے سے جنگل میں واپس چھوڑنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کا نام کیا ہے بھیا؟ محمد علی ہے میرا نام۔ محمد علی بھائی، میرا نام محمد ندیم ہے۔ بھائی یہاں کتنے لوگ رکے بھائی؟ ایک بھی جنا رکا بھائی یہاں پر؟ نہیں کوئی ایسا کیا کرے بھائی؟ سب جنے دیکھ لیے، فوٹوز ویڈیوز لے کے چلے گئے۔ سب جنے فوٹو ویڈیوز لے کے چلے گئے۔ اب آپ اور میں مل کے کیا کرے بھائی؟ ٹرافک کو کلیئر کر کے اور سانپ کو سیفلی KBR پارک کی طرف ڈائریکشن چینج کر دیا، اس کا انہیں مین روڈ پہ جا رہا تھا تو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا کرے بھائی؟ اس کے بعد وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ والوں پولیس کو کال کرے تو انہوں ٹول فری نمبر دیے تو فارسٹ ڈپارٹمنٹ والوں کو، اسنیک ڈپارٹمنٹ والوں کو کال کر کے ابھی کمپلین ریز کرے تو انہوں میرا نمبر لے لیے، میرا نام لے کے کسی کو ڈپارٹمنٹ والوں کو بھیجاتے بلکہ بولے یہ روڈ پہ۔ بھائی کہاں سے آپ؟ میں یہاں حیدرآباد سے لوکل ہے، اپن بھی حیدرآباد سے الحمدللہ لوکل ہے۔ تو بھائی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے حیدرآباد کی محبت ہے جو ہم لوگ رکے۔ دیکھو آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بھی ایشیت نا ویڈیو پورا سانپ لے رہے، پبلک ٹھہر کے ویڈیو لے رہی، سو شیئر کرتے ہم لوگ۔ دیکھو ابھی یہاں پر کوئی نہیں ہے، صرف بھائی ہے یہاں پر، بھائی ہے اور صرف میں ہی ٹھہرا ہوں بھائی۔ اب صرف ہم دو ہی جنے ہیں، بھائی بھی حیدرآباد کے لوکل ہے، میں بھی حیدرآباد کا لوکل ہوں۔ تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ محبت ہوتی ہے ہم لوگ کی۔ بھائی آپ مسلمان؟ الحمدللہ محمد علی بھائی الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو یہ ہم لوگ کی محبت ہے کہ ہم لوگ صرف لے کے ویڈیو نہیں ڈال رہے، ہم لوگ سانپ کی خالی ویڈیو لے کے چلے جانے، ہم لوگ پورا پراپر یہاں آئے تک پولیس والے لوگ آئے تک ٹھہر کے ان لوگوں کو بٹھا کے چلے جاتے۔ اس کے بعد ہم لوگ کسی کا جان کا مسئلہ ہے، ہم لوگ کا دین مذہب یہ نہیں سکھاتا ہم لوگوں کو کہ کسی کی جان ہم لوگ کی طرف سے چل جائے۔ بولے تو یہاں پہ KBR پارک میں تقریباً پورے یہ ایریا کے لوگ آتے بھائی کہ واکنگ وغیرہ کرنے، مارننگ واک، ایوننگ واک کو پورے لوگ آتے ہیں یہاں پہ۔ برابر۔ اب میرا آفس ادھر ہی سے تو میں دیکھتے رہتا ہوں نا ڈیلی، برابر، وہ دیکھ کے میں بھی رک گیا۔ کہیں تو بچے رہتے، بڑے بچے رہتے، برابر۔ لوگ رہتے، اور کتنا بڑا تھا سانپ کو؟ ارے بہت بڑا تھا پھر کم سے کم 3-4 فٹ 5 فٹ کا تھا نا؟ 5 فٹ کا۔ جبلی ہلز روڈ نمبر 10 ہے نا؟ کیا ہے کہ بھائی ہاں آئیڈیا رائٹ، نہیں ہے میرے کو۔ جبلی ہلز روڈ بائک کے شو روم کے سامنے کا چاہیے۔ ہاں رائٹ، میپ میں چیک کرو، روڈ نمبر 10 بتا ہاں روڈ نمبر 10 ختم، جبلی روڈ نمبر 10 ہلز۔ مرکزی انجمن قادریہ کے زیر اہتمام 63ویں دینی تعلیمی ریلی میں ہزاروں طلباء نے شرکت کی۔ تاریخی چار مینار کے روبرو مولانا ڈاکٹر سید محمود صفی اللہ حسینی قادری وقار پاشا نے سبز جھنڈی دکھا کر دینی تعلیمی ریلی کو روانہ کیا۔ میر ذوالفقار علی رکن اسمبلی چار مینار و صدر استقبالیہ کے علاوہ مولانا سید محمود بادشاہ قادری زرین کلام، مولانا ڈاکٹر سیف اللہ شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ، مولانا سید شاہ نعمت اللہ قادری، مولانا سید عارف پاشا قادری اور مولانا ڈاکٹر حافظ سید رضوان پاشا قادری، مولانا سید حیدر علی حسینی، مولانا سید محمود علی حسینی، مولانا سید لیاقت حسین رضوی، مولانا محمود اسد اللہ صدیقی، مولانا محی الدین قادری، مولانا سید ندیم اللہ حسینی، مولانا سید عبداللہ صفی حسینی قادری، مولانا صوفی زبیر چشتی ابوالعلائی کے علاوہ علماء کرام، مشائخ اعظام اور دینی و عصری مدارس کے ذمہ داران اور ہزاروں کی تعداد میں طلبہ موجود تھے۔ یہ ریلی چار مینار، گلزار ہاؤس، پتھرگٹی، مدینہ بلڈنگ، ہائی کورٹ سے قلی قطب شاہ اسٹیڈیم پر اختتام پذیر ہوئی۔ مختلف اسکولوں کے تقریباً 15,000 طلباء نے اس ریلی میں حصہ لیا، جس کا بنیادی مقصد نئی نسل میں اخلاقی اقدار اور اسلامی تعلیمات کے فروغ کو اجاگر کرنا۔ اس ریلی کی خصوصیت یہ تھی کہ غیر مسلم حضرات آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پلے کارڈز تھامے ہوئے تھے۔ قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں طلباء و طالبات نے دینی تعلیمی مظاہرے پیش کیے۔ عربی، اردو، انگریزی اور تیلگو زبانوں میں طلباء نے تقاریر کی۔ تقریب کا خاص مرکز سینٹ ماؤز ہائی اسکول کے طلباء کا سیلف ڈیفنس مظاہرہ، جس نے ناظرین کی بھرپور توجہ حاصل کی۔ مولانا مفتی حافظ سید ضیاء الدین نقشبندی، نائب شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ و صدر مفتی جامعہ نظامیہ نے اپنے خطاب میں تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی پہلی آیت بھی تعلیم سے متعلق یہ قرآن کی پہلی نازل ہونے والی آیات میں سے ہیں جو سورہ علق میں موجود ہیں اور اس بات پر زور دیتی ہیں کہ پڑھنا اور علم حاصل کرنا اللہ کی ذات سے منسوب ہونا چاہیے۔
شہر حیدرآباد کے اولڈ سٹی میں ڈکن کلاسک باڈی بلڈنگ مقابلہ ہوا، جس میں نظام آباد سے تعلق رکھنے والے سید عاطف نے 65 کلو کی کیٹیگری میں ٹاپ 3 میں جگہ بنانے پر اے سی پی مستان علی اور ایس ایچ او رگھوپتی نے انہیں مبارکباد پیش کی۔ سید عاطف کے والد کا نام سید احمد اور کوچ کا نام ستیش ہے۔ ایک بہت ہی افسوسناک واقعے میں شہر کے ڈویژن 35 کوٹ گلی علاقے میں ایک مسلم غریب ضعیف بیوہ خاتون کا مکان شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ کی لپیٹ میں آ گیا اور گھر کا مکمل ساز و سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ اس بات کی اطلاع ملتے ہی صدر مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر نظام آباد مجلس قائدین نے مقام واقع پہنچ کر جلے ہوئے مکان کی متاثرہ ضعیف بیوہ خاتون سیدہ زاہدہ بیگم سے ملاقات کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی۔ تفصیلات کے مطابق سیدہ زاہدہ بیگم کے 2 لڑکے تھے جن کا انتقال ہو چکا ہے۔ محنت مزدوری کرتے ہوئے اپنی پوتری سیدہ رخسار عمر 10 سال کے ہمراہ ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں اپنا گزر بسر کر رہی۔ وہ اپنی پوتری کے ہمراہ کسی شادی کی تقریب میں جانے کے بعد بتایا گیا کہ گھر میں شارٹ سرکٹ کے باوجود آگ لگ گئی، یہاں تک کہ گھر کا تمام ساز و سامان جل گیا اور 2,80,000 روپے نقد رقم، 1 تولہ سونا اور 5 تولہ چاندی کے علاوہ گھر کا سارا سامان جل گیا اور راشن بھی آگ کی زد میں آ گیا اور مکمل تباہ ہو گیا۔ انتہائی غمگین بیوہ خاتون اور ان کی پوتری کی حالت زار اور آگ کی زد میں آنے کے بعد مکان کی تباہ حالت کا جائزہ لینے کے بعد نظام آباد مجلس قائدین وفد کی جانب سے مالی مدد کی گئی اور محکمہ ریونیو کے عہدیداروں ایم آر او سے بات کرتے ہوئے واقعے کا پنچنامہ کر کے ضلع کلکٹر کو تفصیلی رپورٹ پیش کرنے پر زور دیا گیا تاکہ ریاستی حکومت کی جانب سے غریب بیوہ خاتون کو مدد ممکن ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مکان جل گیا رات میں اچانک، گھر میں کچھ بھی نہیں بچا، صرف آنکھ کے کپڑوں کے سوا دوسرا کچھ نہیں ہے۔ سب اناج وغیرہ سب تھوڑے بہت پیسے تھے، پیسے وغیرہ سب جل گئے، خاک بن گئے پورے۔ مہربانی کر کے یہ ہماری پارٹی والے آئے تھے، کچھ مدد کرے ہماری، مہربانی کر کے آپ لوگ بھی کلکٹر صاحب کی جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے آپ لوگ بھی کچھ مہربانی کرے تو مہربانی ہوگی، مدد کرے تو مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی۔ مکان میں ہوں میں، کہیں مکان بھی دلا دے تو مہربانی ہوگی، آپ کے سہارا ہو جاتا میرے کو رہنے کے بعد۔ مکان نہیں رہنے سے تو ان گھروں میں کرایہ سے پھرنا پڑ رہا میرے کو۔ اب یہاں کے لوگ کم کرائے پہ دیے تھے میرے کو مکان، میری مجبوری دیکھ کے اللہ تعالیٰ وہ بھی میرے کو نہیں سر کا ٹھکانہ کر دیا۔ بچی رہتی، 2 لڑکے تھے گزر گئے، یہ بچی ہے، یتیم بچی ہے، پوتری میری بچی کی پرورش میں کرتی، میرے پاس ہی رہتی بچی، میں بچی دونوں مل کے زندگی گزار رہے۔ محلے والے سب مدد کرتے میرے کو، مسجد والے محلے والے مدد کر ایم پارٹی کی جانب سے آئے تھے، صدر صاحب وغیرہ بڑے بڑے لوگ آئے تھے، مدد کرے میری۔ اور مہربانی کر کے آپ بھی گورنمنٹ کی جانب سے کلکٹر صاحب سے گزارش کر کے مدد کیجیے میری۔ اسد صاحب کا اور ایم پارٹی والوں کا سب کا شکریہ، اور میری جانب سے آپ لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی، میں معافی چاہتی ہوں اس کی طرف سے، آپ لوگ بہت مدد کریں میری۔ گزشتہ 6 مہینے سے نظام آباد پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا آئی پی ایس نظام آباد ضلع پولیس ہیڈ کوارٹر میں پولیس پبلک براڈ کاسٹنگ پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں۔ عوامی نشریاتی پروگرام کے حصے کے طور پر ضلع کے مختلف حصوں سے شکایت کنندگان کی درخواستیں موصول ہوتی ہیں اور ان کے فوری حل کے لیے متعلقہ تھانوں کے ایس آئی اور سی آئی سے فون پر بات کی جاتی ہے تاکہ انہیں مسئلے کی صورتحال اور اس کے حل کے لیے تجاویز سے آگاہ کیا جا سکے۔ کمشنر آف پولیس پی سائی چیتنیا آئی پی ایس نے کہا ہے کہ ضلع پولیس محکمہ اس بات کو یقینی بنانے کے مقصد سے کام کر رہا ہے کہ ایسے لوگ رضاکارانہ طور پر اور تیسرے فریق کے کسی خوف یا مداخلت کے بغیر پولیس خدمات کا استعمال کریں اور ان کے مسائل کو قانون کے مطابق حل کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ عوامی مسائل براہ راست شکایات وصول کر رہے اور ہر پیر کو پرجوانی پروگرام کے ذریعے ان کا حل نکال رہے۔ 6 ماہ کے دوران مجموعی طور پر 352 شکایات موصول ہوئیں، جن میں بنیادی طور پر خاندانی تنازعات، زمین کے تنازعات،
میاں بیوی کے تنازعات، مکان کی تعمیر کے تنازعات اور مختلف شکایتیں تھیں۔ شکایت کنندگان کے مسائل سنے اور انہیں قانون کے مطابق حل کرنے کے لیے متعلقہ افسران کو متعدد تجاویز پیش کی گئی۔ تمل ناڈو کے ضلع شیوگنگا کے کمنگوڈی کے قریب 2 سرکاری بسوں میں خوفناک آمنے سامنے ٹکر کے نتیجے میں 10 افراد ہلاک اور 20 مسافر شدید زخمی ہو گئے۔ حادثہ پلیار پٹی سے تقریباً 5 کلومیٹر دور تیروپتور علاقے میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق موقع پر عوام اور دیگر مسافروں نے فوری ریسکیو کارروائی کرتے ہوئے کئی زخمیوں کو بری طرح تباہ شدہ گاڑیوں سے نکالا۔ ایک بس تیروپور سے کارائیکوڈی جبکہ دوسری کارائیکوڈی سے ٹنڈیگل کی سمت جا رہی تھی۔ حادثے کی تصاویر میں ایک بس کے ڈرائیور سائیڈ پوری طرح پھٹی نظر آئی، جبکہ ویڈیوز میں کئی لاشیں زمین پر قطار میں پڑی دیکھی گئی۔ ایک خاتون کو ٹوٹی ہوئی ونڈ سکرین سے چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا گیا، جبکہ ایک دوسری خاتون زخمی حالت میں خون بہتے ہوئے زمین پر بیٹھی تھی۔ انقلاب سینا پارٹی پریزیڈنٹ آزاد عمر جانی جنرل سیکرٹری اور ایم حسین نے ڈکلیئر کیا ہے کہ احمد اللہ خان RK24 نیوز انڈیا چینل کے چیئرمین کو انقلاب سینا پارٹی گوشہ محل حلقہ انچارج بنایا ہے۔ احمد اللہ خان صاحب کو گوشہ محل ڈویژن دیے تھے 24 نیوز چینل والوں پروپریٹر کو۔ ابھی ان کو ہم ان کا ورک دیکھتے ہوئے، ان کی قابلیت دیکھتے ہوئے 3.5 لاکھ لوگوں کی ذمہ داری دے رہے ہیں، گوشہ محل کانسٹینسی انچارج بنا رہے ہیں خالی ہم۔ اور بھی راجیش مدراج ان کو گوشہ محل کا پریزیڈنٹ گھوشت کیا جاتا ہے۔ اور ایک ہماری بہن آئے سنتوشی میڈم، آئیے ادھر آئیے، ساتھ میں لے کر آئیے۔ میں گوشہ محل کانسٹینسی کے اندر انہوں انچارج ہے ہمارا، انہوں آپ کو 6 کارپوریٹر ہے ادھر، اس میں سے یہ ہماری بہن کو آسیہ ڈال لیڈیز پہ ٹھیک ہے، کام کرو۔ KCR دیکشا دیوس کے دوسرے دن سابق ممبر وقف بورڈ وحید احمد ایڈوکیٹ کنوینر اسٹیئرنگ کمیٹی نے قوم کے مسلم دانشوروں سے ملاقات کی اور کہا کہ موجودہ حکومت نے اقلیتوں سے کیے گئے وعدوں اور اقلیتوں کے اعلان پر کوئی کام نہیں کیا، صرف جھوٹے وعدے کیے گئے۔ 2 سالوں میں اقلیتوں کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے اور انہیں سیاسی طور پر ختم کرنے کی سازش کی جا رہی۔ اس موقع پر وحید احمد ایڈوکیٹ نے کہا، آج سے 16 سال قبل ریاست کی عظیم شخصیت تلنگانہ کے مہاتما کے چندر شیکھر راؤ نے تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلوانے کے لیے انشن رکھا تھا اور یہ انشن ایک روزہ ایک اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ریونت ریڈی وزیر اعلیٰ بنے۔ دوسری صورت میں کوئی خوشی کی صورتحال نہیں۔ تلنگانہ کی طرف ملک کی توجہ مبذول کرانے کا یہ ایک اہم دن، ایک ایسا دن جس نے تاریخ بدل دی۔ کیا ہے بولے تو KCR ایک مرن بھرت رکھے تھے 2009 میں تلنگانہ الگ کیا، تو اس انہوں بھی ایک اسٹرگل کے سے کرے تھے، ہم بھی روزانہ ایک نئی ٹاپک پہ اس کو اجاگر کریں گے، ہوتے تھا ہمارا۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک تھا مسلمانوں کے مسائل اور ان کے لیے جو وعدے انہیں چیف منسٹر کرا، وہ وعدے میں سے کسی ایک وعدہ بھی اب تک پورا نہیں ہوا۔ تو اس کو تک یہ میسج جانا، بھائی تو کیا کرا، اب تک منسٹری نہیں دیے بلکہ جو لڑے آج ایک مسلمان کی منسٹری بھی نہیں۔ اب آنے والے دنوں میں انہیں نہ ایک مسلمان کو MLC دیا، نہ MLA بنایا، نہ راجیہ سبھا MP بنایا، یہ تو بنا سکتا نا اس کے اندر میں، تو بالکل سیاسی طور پہ بھی زیرو کر دیا ہمارے کو۔ ہمارے سے جو وعدے کرا، ایک مائنارٹی ڈکلیریشن بول کے انہیں خود ریلیز کرا ہوتا ہے، وہ مائنارٹی ڈکلیریشن میں بھی ایسے وعدے کرا، مسجد میں 3 جنوں کو، اب 2 کو دے رہے 3 کو دیتا ہوں، درگاہ میں مجاور کو بھی تنخواہ دیتا ہوں، پھر اقلیتوں سے شادی مبارک میں سونا دیتا ہوں، کئی سارے۔ اب یہ حالت ہو گئی جب سے انہیں چیف منسٹر بیٹھا، اقلیتوں کے جو اسکولس ہیں جو تقریباً 8-10 اسکول اب تک بند ہو گئے۔ 16ویں سالانہ دیکشا دیوس کے موقع پر 29 نومبر 2009 کے دن جب تلنگانہ کے پہلے CM کے چندر شیکھر راؤ نے تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے اپنی تاریخی غیر معینہ مدت کے لیے
मौन व्रत और अनशन का आगाज किया था। 11 दिन के हिस्से के तौर पर दीक्षा दिवस प्रोग्राम का ऐलान बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने किया। दूसरा दिन टिमरिस बहादुरपुरा बॉयज के रिहायशी ब्रांच के खुसूसी दौरे के साथ वक्फ था। सदर अब्दुल मुकीद चंदा ने सीनियर बीआरएस कायदीन के साथ क्लासरूम्स, डाइनिंग हॉल, हॉस्टल के कमरों और मजमूई अहाते का मुआयना किया। अब्दुल मुकीद चंदा ने हॉस्टल में रहने वाले लड़कों के साथ बड़े पैमाने पर बातचीत की और उनकी हौसला अफजाई की कि वो खुलकर अपने खदशात का इजहार करें। కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం జై తెలంగాణ टिमरी से इंसाफ करो टिमरी से इंसाफ करो शुक्रिया। जय तेलंगाना। अब ये आपकी तकलीफ है। अब आप ये बताइए, केसीआर साहब के दौरे हुकूमत में आपका किराया रुकता था क्या? नहीं, जरूर तो नहीं रुकता था। जब आपको टाइम पे केसीआर साहब के दौर में आता था। अब किराया सिर्फ ये नहीं है, कई एक जगह ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। इसके लिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या टिमरीज को बंद करना चाहती है? ना तो टिमरीज के किराए टाइम पे अदा किए जा रहे हैं, और ये हाल है कि बच्चे आपस में मार के बच्चों को जो है मौत वाक़ हो जा रही है। बच्चों का देखने वाला कोई नहीं है। बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा नहीं दी जा सक रही है। टिमरीज के जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी साहब बुलंद बांग दावे करते हैं, हम मुसलमानों के हमदर्द बनने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ फ़हीम कुरैशी साहब से, आइए आप टिमरीज का यहाँ दौरा कीजिए। आप क्या मुसलमानों के मसीहा बनते? आप क्या मुसलमानों का साथ देने का बात करते? टिमरीज केसीआर साहब ने मुसलमानों की तरक्की, मुसलमान बच्चों को तालीम दिलाने के लिए डाला था, और आप 1 साल से किराया नहीं देंगे। अगर ये टिमरीज का जो नोटिस दिया लक्ष्मी नारायण साहब, इस पर अगर ये खाली कराते हैं तो हम टिमरीज के सदर दफ्तर का घेराव करेंगे, धरना करेंगे, सेक्रेटरीट पे हम धरना करेंगे, और इन तमाम के किराए न सिर्फ टिमरीज बहादुरपुरा बल्कि तमाम जो भी टिमरीज के स्कूल्स हैं, उन तमाम को जो है किराया टाइम पे अदा किया जाए, निगरानी बढ़ाई जाए, बच्चों की निगरानी की जाए। बच्चे जो आपस में लड़ाई झगड़े करके, निजामाबाद में परसों में एक बच्चे की जो है मौत हो गई, उससे पहले जो है पुराने शहर में एक बच्चे की मौत हो गई। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ व्हाइट कपड़े पहन के चीफ मिनिस्टर के बाजू धर के फोटो डालने से कौम का काम नहीं हो सकता। कौम का काम आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट में ज़रूरत मदद। वॉइल गांधरबल से ताल्लुक़ रखने वाले 18 साल रौनक फैयाज गुज़िश्ता 7 सालों से बोन मैरो कैंसर में मुब्तला हैं। इसके वालिद पेशावर ड्राइवर हैं। इन सालों में उनके इलाज के लिए अपनी तमाम जायदाद जैसे ज़मीन, गाड़ी वगैरह फ़रोख्त कर दी। अब रौनक फैयाज को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए स्कीम में दाखिल किया गया है। इसके लिए उन्हें तकरीबन 20 लाख रुपए की ज़रूरत है। मज़ीद के लिए मदद के लिए आप उनसे रब्ता भी कर सकते हैं, और उनका अकाउंट नंबर है 0174040100006167, या फिर आप कांटेक्ट करते हुए जीपे नंबर पर भी मदद कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 7006003562। अकबर नगर में हर तरफ बदउनवानी और बेकायदियों का राज। हालांकि निजामाबाद जिले के रुद्रपुर मंडल में अकबर नगर गाँव एक तरक्की याफ्ता गाँव के तौर पर जाना जाता है। कुछ मुकामी लीडरों ने अपनी खुद गर्जी के लिए इन पर कब्जा किया है, पहाड़ियों को तबाह किया, बदउनवानी और बेकायदगी की, और फलाही स्कीमों का गलत इस्तेमाल किया और गरीबों को धोखा दिया। कितनी बार एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने को बताया कि उनकी बदउनवानी और बेज़ाब्तगियों में गरीबों को क्यों दाखिल किया गया। नफरत के साथ सरपंच की दौड़। सरपंच के लिए एक नौजवान अखिलती उम्मीदवार ने मीडिया के सामने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि इस बार अवाम उन्हें वोट दें और उन्हें जितवाएं। भाई सरपंच इसके वास्ते खुलाया, हमको कुछ कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। खाली नाम को सरपंच रह रहे, यूज कर रहे, फेंक दे रहे बस। एक ही सरपंच अच्छा काम करा बस। कौन? दूसरा सरपंच अच्छा करा, उससे पहले का सरपंच अच्छा करा। ये सरपंच तो पूरा काम बिगाड़ दिया, पूरे पहाड़ा कब्जा कर दे रहे। उसके बाद हमको कुछ भी नहीं मिला कि हम सरपंच में डाले। अभी भी हमको पीछे हटने का नहीं है मालूम। ना गरीबों को देख रहे, ना हाथ से पैसा वालों को देख रहे, ना अमीरा को देखने का अमीरा को जगह दे रहे, गरीब को दे रहे नहीं। हालांकि पोचाराम साहब बोले गरीबों को देखो, साफ करके
जगह साफ करके दो के बोले, मगर पोचाराम साहब की बात भी नहीं सुने। हाई वाला पूरे जगह पूरा कब्जा कर लेके बैठा, परेशानी है। उसके बाद में शरबत बना, जीत तू की हार तू की आपकी मर्जी। क्या नाम है तुम्हारा? इमरान खान। कितना उम्र है तुम्हारा? है 30। फिर निकाल देते कि ठहरते? अब देखेंगे, ठहरने का है पक्का। पक्का। हाँ, और क्या क्या तुम्हारे नफरत आके ठहरे? तुम नफरत आके की, नहीं तो तुम आपको जीतना बोल के की, गांव को कुछ तो करना बोल के? नहीं, नफरत नहीं जी, सबका होना आपको खोरे। अब तुम्हारी मर्जी, और दाना नहीं दाना तुम्हारी मर्जी। पूरा पहाड़ कब्जा कर लिए, पूरा पहाड़ टूट गया। पूरा पहाड़ जाके देखो, कोई गरीब आदमी को नहीं दिए, पूरे पैसे वाले थे। एक ही पूरा हैसो पूरा चीचे रहे, ताए रहे, पूरा खानदान का है, कोई गरीब को नहीं। अब क्या हम रोरा पे रहना? हम भी गरीब है भाई, हम भी 5 भाई हैं, हर घर में 2 आदमी आए तो दो घर दिए। हम गरीब है, हमको कुछ भी नहीं मिला, हमारा घर टूटा है। अब बरसात के टाइम पे आते, पुलिस निकाल के रखते, आपका घर अच्छा नहीं है, आप वहाँ जाके रहो, पंचायत ऑफिस में रहो, पुलिस आके सपोर्ट करके अंदर रहने लगाते हमको। आदिलाबाद जिले कांग्रेस कमेटी सदर डॉक्टर नरेश जाधव ने कहा है कि मुकामी इदारे जाती इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करना ही हमारा बुनियादी मकसद। आदिलाबाद जिले कांग्रेस कमेटी सदर डॉक्टर नरेश जाधव ने बेला मंडल मुस्तकिर में मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ अहम इजलास मुनक्किद किया। मंडल ब्लॉक कांग्रेस सदर संजय गंडवार की क़ियादत में आदिलाबाद जिले कांग्रेस कमेटी सदर का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। बेला गांव के कई नौजवानों ने बीआरएस पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। डॉक्टर नरेश जाधव ने पार्टी खंडवा पहनाते हुए सबका पार्टी में इस्तकबाल किया। సర్పంచ్ సార్ గెలవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనం ఉన్నది. ఎందుకంటే సర్పంచ్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పదవి. రేపు మీ గ్రామాలలో, మీ గ్రామ పంచాయతీలో ఏదైనా అభివృద్ధి కావాలంటే సర్పంచ్ తీర్మానాలే ముఖ్యమవుతాయి. కాబట్టి నేను కాంగ్రెస్ శ్రేణులకు, మా నాయకులకు అందరికీ నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాం. మీరు ప్రతి ఒక్క గ్రామానికి రాత్రి పగలు ఈ ఎన్నికల సమస్యలో పనిచేయండి, గట్టిగా పనిచేయండి. మీకు ఏమైనా మనస్పర్ధాలు ఉన్నా కూడా మేము దాని సమస్యను పరిష్కారం చేయడానికి మేము అందరం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నట్టు ముఖ్య నాయకులు కానీ, స్థానికంగా ఉన్న ఇన్ఛార్జి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డితో కానీ, ఇక్కడ ఉన్న సుజాత మేడం కానీ, షాజిద్ ఖాన్ భయ్య కానీ, సంజీవ్ రెడ్డి సాబ్ కానీ, శ్రీకాంత్ రెడ్డి కానీ, ఇంకెవరైనా నాయకులు కానీ ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా దానికి పరిష్కారం చేసే దిశగా మేమందరం కలిసి వెళ్తాం. మీరు ఎటువంటి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు గట్టిగా పనిచేయండి, మీకు అన్ని వేళలో అండదండగా ఉంటాం. మంచి చెడు కూడా మేము ఉంటాం. మరి మీరు గ్రామాలలో కూడా మేము స్పష్టంగా ఈరోజు తెలియపరుస్తున్నాం మీ ద్వారా. మీరు ఏమున్నా అక్కడ హామీ ఇవ్వండి. మీ గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి మీకు కావాల్సిన ఇంద్రమ్మ ఇల్లు కానీ, రేపు రోడ్ కానీ, డ్రైనేజ్లు కానీ, ఇంకేమైనా కానీ గ్రామంతో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించే దాంట్లో తప్పకుండా మనం ఆ హామీని నెరవేర్స్తామనేటువంటి వాళ్ళకు కూడా, ప్రజలకు కూడా భరోసా ఇవ్వాల్సినటువంటి బాధ్యత మీపై ఉన్నదని కూడా ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ, మరి నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।